Selamat petang, Dr. Muhammad Nazri. Saya sangat berbangga kita dapat berjumpa hari ini dan untuk merakamkan bersama dengan British Media Publication House di atas kejayaan dan biografi masa dulu hingga sekarang. It's such an honour dapat jemputan sebegini hebat. So insyaAllah kita akan cuba yang terbaiklah untuk saya berkongsi dan mudah-mudahan penonton dan juga pembaca buku ensiklopedia akan dapat sama manfaat lah. Kita sama-sama berkongsi InsyaAllah. So untuk kebaikan bersama. Sama-sama. Betul-betul. Masa depan. Okey, Dr. Nazri, saya mohon Dr. Nazri memberikan sedikit penerangan, bukan penerangan ya, dengan nama penuh ya, dan pseudonym kalau ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Hajah Shima ya for this session dan juga British Publishing House for this invitation. It's such an honour, right? Baik, untuk pengenalan, nama diberi macam biasalah kan, nama diberi Muhammad Nazri bin Bajuri. Asal Johor Bahru, Johor, lahir dekat sana, membesar dekat sana sampai saya berusia dalam 25 tahun dan baru saya fly ke UK untuk sambung belajar. Dan selepas belajar saya balik Malaysia dan saya menetap di KL lah since. Alright. So berkenaan dengan keluarga pula, I think it's very important for me to also share about my family background. Okay, bismillah. So family besar. Kita orang 10 termasuk mak ayah, 10 orang. Saya anak yang ke-7 daripada 8 adik-beradik. 5 perempuan ke atas, yang 3 kat bawah semua lelaki, 3 Abdul. Okey, dan alhamdulillah semua yang atas-atas tu banyak bagi inspirasi dekat saya untuk menjadi orang yang hebat sebagai seorang manusia dan sebagai seorang profesional juga. Huge influence to me, 100%, no doubt. Especially my kakak lah. Diorang memang jenis yang rajin, high achievers. Saya dari kecil saya tengok, bestnya jadi orang yang dapat award banyak, at the same time humble. So that is such an eye-opening to me lah. So alhamdulillah for having, orang kata, dapat sisters yang macam tu. Mak ayah pula, walaupun kami bukan family yang orang kata kategori anak orang kaya ke tak, kami alhamdulillah cukup makan, cukup pakai. Tapi mak ayah sangat menekankan faktor pendidikan. Education is key. Walaupun masa tu kita orang makan, contoh makan ikan, satu ikan tu kita kongsi adik-beradik ramai. Kita memang tak biasa ambil satu ikan untuk seorang, tak. Kita kan ambil ikan, kita kongsi orang ramai. Tapi when it comes to beli buku pendidikan, buku latihan, mak abah tak pernah cakap no. Always yes. So, education is key and alhamdulillah sekarang family kita orang, because of that pendidikan telah banyak merubah nasib keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi keluarga yang sangat rapat, yang membantu antara satu sama lain tu adalah key kejayaan bagi Dr. Nazri. Betul, betul, alhamdulillah. Okay, so kalau ibu dan bapa tu apakah pekerjaan mereka baik. semasa tu? Ayah alhamdulillah sekarang dah pencen, dapat rehat kat rumah apa semua. Ayah sebelum ni bekerja sebagai one of the kerani lah dekat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, dan mak used to bekerja juga, tapi sebab family besar saya terpaksa berhenti kerja dan jaga anak kat rumah lah, full time housewife. But walaupun jaga anak kat rumah, tapi still ada bisnes menjahit, masak untuk tampung keluarga juga. Sekarang full time housewife lah, sama dengan ayah pencen, duduk kat rumah rehat. Pergi berjalan rehat. Dan anak-anak sudah berjaya seperti Dr. Nazri, masakan masih lagi perlu bertungkus lumus kan. Jadi key kejayaan anak-anak juga kerehatan kedua ibu bapa kita di hujung-hujung masa mereka kan. Alright. Okay. How about bagaimana dengan ancestor ataupun ibu bapa kepada ibu bapa kita? This is interesting. Kita macam sebab especially my mum punya side. Sebab mak ni selalu cerita tentang macam mana arwah atuk jadi penjaga dekat Istana Johor dan sebagainya, dan pengalaman susah senang, ada parts yang perjuangan seorang yang menjaga istana. Itu jiwa sebagai pejuang itu bila diceritakan
kepada saya dapat rasakan that perasaan itu. Soalan berkenaan dengan saya punya ancestors, kata kalau dalam bahasa Melayunya apa tu, kita punya atuk nenek dan sebagainya. Okay, this is very interesting for me to share with you guys. Jiwa seorang pejuang tu saya dapat daripada mak saya dah rajin cerita. Mak ni jenis kata kita orang campur Bugis Jawa, dan atuk dia campur Bugis dan Jawa. So jiwa seorang pejuang dalam darah Bugis dan Jawa ni kuat juga ya. Dan arwah atuk dia mak rajin cerita lah, arwah atuk dulu dia penjaga dekat istana. Dan pada ketika itu ada perang Jepun dan sebagainya, and zaman tu bukan zaman yang mudah. So bila mak cerita dekat kita adik-beradik, kita dengar arwah atuk macam ni jaga sultan macam mana, ada ketika askar Jepun nak datang dan sebagainya, dan kita orang dan tengok arwah atuk is part of the team yang menyelamatkan kita punya sultan ketika itu. Itu jadi satu kebanggaan, dan at the same time jiwa seorang pejuang tu serap ke dalam jiwa kita orang adik-beradik. Yep. So that has been a great influence since kita orang membesar, dan sampai sekarang alhamdulillah adik-beradik memang jenis yang we are nice and we are fighters. Very good. Yeah. Okay, so we have that. Now let's start with you and your education background. Alright, okay, bismillah. Untuk education background pula, macam saya dah cakap awal tadi, kami bukan daripada family yang well educated. One of the reasons was sebab faktor kemiskinan keluarga daripada atuk nenek lagi sebelum itu. Dan kalau diikutkan contoh mak saya sekolah sampai darjah 6, right? Dan ayah alhamdulillah SPM. Tapi kami tak ada background ataupun pendedahan dalam konteks sampai ke universiti. Itu parents kami lah. Tapi alhamdulillah mak ayah jenis yang mereka tahu the main factor untuk merubah nasib keluarga adalah pendidikan, education. And since memang sejak daripada kecil lagi kami tak dihantar tuition, tapi mak ayah kat rumah ajar kita orang, galakkan ya dalam konteks cabaran tu tak sangat. Mak abah tak pernah bagi tahu suruh saya Nazri pergi buat kerja, tak. Dia biasanya akan suruh saya stop daripada buat kerja sebab saya jenis memang daripada kecil saya rajin. Saya rajin sebab kakak-kakak saya memang sangat rajin. 5 orang kakak ni semua rajin. Bila saya tengok ada orang rajin, saya jenis inspired dan saya takkan stop daripada buat kerja. So instead my parents akan suruh berhenti, boleh tak? Dia panggil Mo'i kat rumah. Mo'i boleh tak rehat? Kau asyik buat kerja je. Buat kerja dekat dalam kereta, saya tulis note, baca notes dalam kereta sambil makan saya baca notes. Buat notes. Right, so education daripada kecil, alhamdulillah lah that behaviour tu telah diterapkan. So dalam konteks kecemerlangan pendidikan tu bermula awal alhamdulillah. Daripada sekolah rendah, kita UPSR alhamdulillah 5A, ketua pengawas dulu juga, atlet sekolah juga. Lepas tu masuk sekolah menengah, dapat masuk asrama penuh, MRSM. Then result SPM okey alhamdulillah, tapi tak cemerlang sangat. Saya nak sambung medik. Tapi masa tu saya punya English kurang hebat, kurang bagus. Saya tak lepas. English memang antara faktor penghalang terbesar dalam saya punya perjuangan jadi seorang yang profesional. Background kami tak membesar dalam English background. English wasn't really our language. Tapi kita tahu English adalah bahasa ilmu, right? So kalau nak betul-betul berjaya, kena terror bahasa Inggeris. So ketika itu saya tanamkan perasaan ataupun vision dan mission, saya kena sambung keluar negara yang bercakap bahasa Inggeris to really master my language, my English. So alhamdulillah tak dapat pergi ke luar negara masa degree, tapi PhD saya dapat sambung ke Oxford University lah. So perjuangan itu jauh, lambat, tapi alhamdulillah eventually saya dapat. Saya daripada UTM Skudai first class untuk degree dalam bidang biomedical engineering, dan masters sama juga bidang tapi dalam computational biomechanics. PhD baru computational mechanobiology di Oxford University, dan saya nak ucapkan terima kasih juga dekat Besar Agung sebab menaja saya punya tajaan ketika di Oxford untuk buat PhD saya. So terima kasih banyak Besar Agung. Alhamdulillah dan tahniah. Dan boleh tak doktor bagikan saya kronologinya persekolahan itu dari darjah 1 sehinggalah ke PhD. Alright. Yeah.
kronologinya, okey boleh. Bismillah. Okey, untuk dalam family kami, tak ramai yang pergi tadika. Tapi saya pergi tadika dalam konteks tadika yang untuk golongan, kalau sekarang orang panggil B40, orang panggil prasekolah. So alhamdulillah kerajaan masa tu dah ada satu tadika yang untuk orang yang kurang berkemampuan macam kami masa tu. So saya prasekolah di sekolah Kebangsaan Taman Perling di Johor Bahru, dan sekolah kebangsaan pun sama juga, ke sekolah yang sama juga. And then sekolah menengah di sekolah English College, ataupun dalam bahasa lain dipanggil Maktab Sultan Abu Bakar, dekat Johor Bahru, ataupun dipanggil Premier School. Kita ada convent, kita ada St. John's. Kalau kat Johor tu dia ada English College sampai tingkatan 3. Selepas tu saya sambung Form 4 dekat MRSM Jasin. Sekarang dia panggil MRSM Tun Ghaffar Barber. Right? Selepas itu alhamdulillah result okey, SPM okey. Saya dapat masuk UTM Skudai bukan menggunakan result SPM tapi menggunakan result percubaan SPM. So masuk bachelor ijazah pertama tanpa, orang kata tanpa matrix, tanpa ada diploma dan sebagainya. Terus fast track. Alhamdulillah. Dan itu dalam bidang biomedical engineering. Masa tu saya punya minat, saya memang minat biologi dan saya minat matematik, which is very interesting mix, right? Dan tengok kat situ, oh ada bidang biomedical engineering. Saya dapat belajar dua-dua, engineering, mathematics and biology juga. Oh, such an interesting field. So sangat bantu saya punya perjuangan profesional saya sampai sekarang untuk ada ability untuk tiada dua-dua, biological side and mathematical side, analytical side, right? So very helpful. Bachelor di UTM sampai 2009 dan saya sambung masters, dan masa tu dah terus serap oleh UTM sebagai tutor untuk bakal jadi pensyarah masa tu. Right? 2 tahun buat research biomechanics di UTM Skudai, dan selepas tu saya punya okay, this is also very interesting for me to share. Faktor seorang mentor. Masa saya buat masters, saya punya supervisor tu bukan sekadar supervisor. Dia juga seorang mentor yang bagus. Mentor yang sangat hebat. Dia dapat PhD pada Imperial College London, dan dia tahu, alhamdulillah dia notice saya punya ada kemampuan yang not just for Malaysia. Dia kata, Nazri, I think you can go beyond than Malaysia. Boleh kita sebut nama Boleh. mentornya? Datuk Profesor Rafiq. Yes. Yeah, such a great person. So thanks a lot Dr. Rafiq. Saya still panggil Dr. Rafiq. Dia sangat bantu. Dr. Rafiq, sampai sekarang kami masih in touch lah. And thanks a lot. Dia bukan sekadar, dia kata a good leader akan lahirkan leader yang lagi bagus daripada leader tersebut. And that's what he did to me. Dia kata, Nazri, aku dapat PhD dekat Imperial College London, so aku nak kau dapat PhD dekat Oxford ke Cambridge ke, pergi. And that was a great push to me, and I managed to get a place at not just Oxford, sebenarnya dapat offer dekat Cambridge juga, dekat Imperial College juga, dekat Southampton juga. So because of this factor, you know, so alhamdulillah habis biomechanics masters dengan bawah supervision Prof Dr. Rafiq ni, saya sambung belajar PhD ke Oxford University pada tahun 2012 hujung. Dan ini betul-betul lah pushing factor. Not just my family has been great, but a mentor as well. I think penting juga lah. A good role in motivating you to a better level. 100%, yeah. Okay. So semasa dalam perjalanan mencari lebih pengetahuan, apakah mungkin ada halangan-halangan yang buat kita menjadi lebih kuat dan bersemangat halangan untuk melaluinya? Orang putih panggil apa? Rock bottoms halangan, cabaran. Sebenarnya betul. Analogi dia macam ni. Kita macam layang-layang, kalau dia nak naik tinggi, dia kena melawan angin. Right? So kalau anda nak berjaya, anda kena ada satu mindset ataupun readiness untuk anda berdepan dengan pelbagai jenis halangan. Right? And that mindset has to be there and on a very positive note. So alhamdulillah, adalah banyak cabaran. Antaranya bahasa Inggeris tu saya manage lah. Walaupun masa sekolah menengah dulu pernah digelak depan orang ramai sebab saya salah sebut, dan in the public big hall gelakkan kat saya. That moment memang saya ingat sampai bila untuk jadi saya punya pushing factor. Dan alhamdulillah sekarang saya kerja dengan company UK yang mana saya boleh cakap bahasa Inggeris.
So that mindset as a winner memang you kena ada, tak kisahlah cabaran macam mana. Bahasa Inggeris masa tu memang a key challenge lah. Sekarang pun masih ada lagi fobia kalau cakap bahasa Inggeris depan orang ramai, nak orang Malaysia, saya lagi nervous. Kalau cakap bahasa Inggeris depan Mak Sari, saya ada masalah. Yes. Alright, so bahasa Inggeris yes, and then satu lagi yang saya kena highlight adalah high achievers. Diorang ni jenis yang dia akan rebrand and upskill diri dia ikut market ketika itu. Contoh, asalnya saya biomedical engineering, sekarang saya buat bidang artificial intelligence, data analytics and whatnot. So ada berlaku career switch dekat situ. Cabaran especially masa tahun 2019, saya berhenti postdoc immediately. Sepatutnya saya kerja dekat sana 2 tahun, tapi ada a few factors menyebabkan saya rasa macam saya tak nak sambung tak nak sambung buat research tu. Saya nak masuk bidang baru, data science and artificial intelligence, tapi supervisor masa tu tak nak dengan saya punya mission. So I had to make this decision untuk berhenti immediately. And masa tu saya kat UK, so kalau saya berhenti, saya punya visa akan affected. Right, so selepas saya berhenti, saya lupa tentang faktor visa. Saya ingat saya boleh dapat kerja immediately as a data scientist given my background and credentials, and I was wrong. So saya terpaksalah masa tu kita bekerja postdoc, kita dapat gaji. Bila kita berhenti tak ada gaji. So, masa tu tak ada duit. So saya terpaksa tumpang rumah kawan saya yang ada anak 5 orang, 6 orang. Saya duduk satu bilik dengan anak-anak dia. Apa dia makan. Duit tak ada masa tu. Bank kat Malaysia dah start kejar. Dan saya sempat kerja sebagai cleaner masa tu with PhD from Oxford. So that moment, masa tu memang a wake up call to me untuk jadi manusia yang humble. Walaupun ke mana kita pergi, anda jumpalah mana-mana orang yang berjaya, mesti ada humbling experience. And to me, this one is my humbling experience. Setinggi mana kita pergi pun, saya pernah jadi Grab driver, saya pernah jadi cleaner. So Alhamdulillah for that pengalaman. So cabaran untuk orang yang high achievers ni, ada something they have to pay to get the success, and the struggles is one of it. Alhamdulillah that you have gone through it and be where you are today. Yeah. Okay. So dengan pengalaman, kejayaan di segi akademik, maka sekarang kita sampai kepada segi career. Career. Okay, apakah career ni pun menarik. It's actually a bit tough for us, for me especially, untuk cari the right career yang betul-betul tepat dengan apa yang saya nak dalam kehidupan. Right? So to be completely honest, this is my 6th job. Pekerjaan yang ke-6, saya dah bertukar banyak kerja. Right? Saya start daripada habis PhD sebagai pensyarah, saya mengajar di UTM sampai tahun 2019, and then at that time saya perasan saya nak betul-betul fokus pada research and on the side teaching as well. Lepas tu, yalah masa tu kita muda lagi, kita masih open to other options. Yeah, I didn't really settle for teaching 100%. I was also opening my options to other path. Masa saya dekat UK, saya ada jumpa my senior daripada Oxford juga. Dia kata, kita orang background sama, biomedical engineering, tapi dia masuk Shell dekat London sebagai data scientist. And dia kata, Nazri, you know what, this new field is very exciting. Masa tu kita muda, kita rasa like, oh okay, I feel like trying. So, career saya daripada biomedical engineering ke AI and data science, lepas tu sekarang saya bekerja sebagai regional operations director. Bukan buat coding lagi, tapi saya kena masuk part manage partner sekarang Kegol, company yang saya bekerja sekarang ni, Kegol partner dengan Microsoft. So saya kena jumpa dengan Microsoft Fox untuk kita orang bincang tentang projects and clients and whatnot, not just coding. So new skill, sales, partners, management, business development, kena belajar juga. So beyond daripada technical kita dah khatam insyaAllah, Alhamdulillah. And now a new skill dari segi career is the sales and business development and manage client, manage C-suites punya client. It's not easy but it's exciting journey lah so far, Alhamdulillah. Okay, how long was that already? Dah berapa lama? Sekarang sebagai operation director regional, sudah setahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Setahun 2
per bulan. Yes. So boleh dikatakan you agak happy dengan apa yang you lakukan sekarang dengan Alhamdulillah, different path within the same career. Tetapi apakah you akan move on lagi? Very good question, Hajah. One thing that I notice about me is I'm highly entrepreneurial. Yes, and I don't know, for some reasons I love challenge. Dan saya tahu dalam, kita tahu ya, 9/10 sumber rezeki adalah perniagaan. Betul. Yeah, the moment saya start dengan company Cargo ni, saya tengok perniagaan, macam how to do BD, business development, from sales to delivery, and I was like, hang on a minute, I think I can have my own business as well. Right, so to answer your question, so now Alhamdulillah on the side, saya dah start having my own company, right, and while working still full time with this UK company called Kagul. So I think everyone mungkin pernah dengar lepas kita bekerja untuk company kita pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Beyond that is for you to work for your dream. Yes, so that's what I've been doing. Alhamdulillah, it's been great. Okey. Jadi bermakna sekarang Dr. Nazri sudah punya company sendiri. Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau itu, apakah nama company itu? So untuk nama syarikat saya pilih Enbridge Ventures. First, nama Enbridge tu sebenarnya asal daripada NB, Nazri Bajuri, right? Tapi saya macam like, Nazri Bajuri is about me. I don't want my company is about me. I want my company is about me and my client. So bila you tengok nama Enbridge tu, Burj, B-U-R-J, is like Burj of Khalifa, it's like a tower, menara. So Enbridge Venture akan membantu klien untuk develop dia punya business sampai ke menara Gading lah in terms of business. That's why Enbridge Ventures. Ventures tu pula, saat kita tahu dalam company ni kita banyak lagi exploration, kita tak tahu lagi kita punya niche. So biar kita venture banyak bidang, dan at one point mungkin ada lagi sub company yang ada exact name betul-betul media ke ataupun AI, HR management system ke, betul-betul spesifik. But as a starter, ventures is fine. So that's where how did I get the name. Yep. Yes, it sounds good and perfect to me. Yes. So, jadi you are the founder and the owner of Enbridge. Correct. Yes. Okay, yang paling interesting juga now about you ialah your creative work as a YouTuber. Okay, happy to share. Share that. Bismillah. Okay, my creative work. Sebenarnya, one thing that I notice about actualizing my potential and talents is beyond mathematics. It's not just numbers, it's a creative world as well. So dalam bidang artificial intelligence sebagai contoh, kita not just talking about cognitive intelligence but emotional intelligence. That's how you can be almost 100% intelligent lah. Kita cover all the spectrum of intelligence. Right, so in order for us to be super intelligent, ability to create itu penting. Kalau kita tak belum taxonomy, masa kami dekat universiti untuk kita buat soalan exam, atas sekali adalah creation. Kita kena, student pensyarah kena ada ability to create something. And kita pensyarah, kita business developer, director, whatever, kita kena lead by example lah. Kita kena create something, right? Dan the world of creation sekarang makin mudah. Everyone can become a content creator, for example. Untuk start with, content cukup, right? So kita create content, and from that content tu kita boleh create influence, from influence tu kita boleh create business sebagai contoh. Right? So the world of my YouTube masa tu start masa saya jadi pensyarah dekat UKM lah. Masa tu diberi subjek bukan sekadar data analytics, tapi diberi satu subjek yang dipanggil leadership and communication skill. Right? Saat diorang tahu saya boleh cakap sikit kan, saya kata rasanya Dr. Nazri boleh mengajar ni untuk leadership apa semua kan. And my approach untuk mengajar adalah kita kena lead by example. Bila kita ajar student, kita suruh diorang buat jadi a good communicator sebagai contoh. Masa tu during COVID tau, kita cakap banyak guna video call dan sebagainya, kelas online. So ability untuk bercakap dengan kamera penting. Hence, pop keluar YouTube punya idea. And it so happened that I have another mentor
my YouTube mentor, namanya Dr. Hasbullah Syarah. Dia pun pensyarah dekat UTM dalam bidang automotive engine. Super successful, brilliant, PhD from Imperial College London. Kalau tengok dia punya channel sekarang, nama dia Hasbullah Syarah, ada dalam 350,000 subscribers. Yes, and kita orang kawan rapat. Dan kita orang tahu kita boleh go beyond classroom untuk tak apa, kita boleh go beyond classroom untuk kita mengajar subjek tu bukan sekadar untuk pelajar universiti tapi untuk masyarakat umum juga. So saya punya YouTube channel masa tu bukan sekadar untuk saya punya pelajar tapi untuk masyarakat umum juga. Dan alhamdulillah ramai yang bagi komen yang bagus dekat dalam YouTube channel tu, dan it's been a rewarding journey lah. And you know what, because of that YouTube channel tu juga dia banyak buka peluang dan ruang untuk saya, termasuk kerja yang sekarang ini dengan UK company. Sebab orang tahu saya boleh buat content, saya boleh bercakap, bukan sekadar buat coding untuk AI. Those soft skills are highly marketable. So kepada penonton atau pembaca, belajar dua-dua lah, technical skills and human skill. InsyaAllah boleh pergi mana-mana. Okey. Dan berapakah followers sekarang? Tak ramai sebab saya busy. Tapi insyaAllah akan start balik. Sekarang followers 4.5k. 4.5k. Ya, Itu ya. tidak ramai. So bermakna Dr. Nazri bercita-cita mahu millions. InsyaAllah. Orang kata kalau the values tu worth spreading towards millions, so why not? My focus is not about me. The focus is about the knowledge and the value of the content itself. I'm number 2. Betul. Kalau apa yang saya lihat sendiri daripada YouTube sungguh memberangsangkan dan mudah difaham dan mudah dilakukan. Contohnya macam hacking apa stress. Yes. Those are good. Yeah, those are good. In fact, these are the thing that we want to portray in your biography. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang boleh buat dengan cara bersahaja. Ya, alhamdulillah. Okay. So, apakah social activities sekarang? Social activities in term of adakah buat kerja-kerja jariah? Okay, untuk social, I still remember lah. This is very rewarding memories and moment dalam my career as a person, as a professional. Balik pada UK, saya ada buat, I founded this community called Scientists for Society. Right, masa tu the motivation behind it was ramai Malaysian ketika itu percaya dengan pseudoscience. Sebagai contoh, kita ada produk cepat kurus, cepat putih dan sebagainya, tak betul-betul check fakta sains. Dan kami sebagai saintis, balik daripada top universiti sebagai contoh, kalau kami hanya mengajar dan fokus research dekat universiti sahaja, universiti bubble, tapi tak menyantuni masyarakat, saya rasa selfish. Right, sebab saya punya scholarship pun daripada kerajaan dan Sewagung apa semua, memang kena contribute back to the society. So saya initiated this Scientists for Society. Alhamdulillah, the mission is to educate masyarakat dengan dalam konteks from the lens of science. So masa tu banyak event kami run, kami ada pilot project kita buat untuk autism. Masa tu ramai juga yang ada anak autistik, tapi dapat parents yang in denial. Bila parents tengok anak dah ada autistik, dah tak ada masa depan. Right? And one of the motivation juga is actually my sister pun ada anak autistik. Dan dia kata, Nazri boleh tak, ramai sangat parents kat luar sana ada ramai anak autistik tapi dah start give up dengan anak. Padahal dalam konteks negara maju, saintis diorang turun padang terangkan secara saintifik bagaimana, for example, occupational therapy, OT boleh bantu kanak-kanak ni untuk activate balik saraf-saraf mereka untuk manage symptoms of autism. Sains insyaAllah akan dapat memberi satu cahaya kepada parents untuk beri masa depan yang baik kepada anak-anak. Yes. So Scientists Society, kita run banyak aktiviti juga time tu, dan alhamdulillah one of the products is my sister sekarang dia dah start buat satu nama dia Mahfa untuk high functioning autistic kids, untuk belajar coding, untuk digital arts dan sebagainya, untuk pastikan future for mereka ada. So that's the product of Scientists Society. Dan sekarang kita stop sekejap sebab saya fokus dekat company ni. But at one point kita akan start balik untuk sumbangkan kembali kepada masyarakat, mungkin not just on the scientific part but teknologi juga. With all this generative AI, artificial intelligence, Gen AI, ChatGPT, blah blah blah, we need
the society to be well aware tentang bagaimana kita boleh pakai AI and not dipakai oleh AI, right? Guna AI, jangan dipergunakan oleh AI. Yes, correct. Betul. So AI sekarang makin bijak. Kita tak perasan kita being manipulated. Yeah. Okay, satu perkara yang we will elaborate further nanti selepas kita punya ni. So I just want, because ini kalau saya katakan Society for Psychiatry, Science of Society ini, apa yang you buat ini, saya rasa satu perkara yang amat berharga. Oh, terima kasih. Sangat-sangat berharga, yang mana belum saya dengar contribution dari sekolah-sekolah yang berjaya ini untuk membantu, especially dalam masalah-masalah yang boleh diatasi. Betul. Dengan kegunaan generative AI. Yes. Yes, it's very interesting. Okay. InsyaAllah. Now we come to all that usaha dan masih berusaha dan masih lagi mencuba. Yeah. Nak dengar award-award yang telah diterima sehingga kini. Award. Alhamdulillah lah banyak awards. Yang tangible-nya, yang paling saya ingat adalah anugerah NAB Chancellor masa kat universiti dulu. And then beasiswa yang di Tuan Agong tu definitely one of the biggest. Sebab kami penerima bukan sahaja dapat beasiswa, tapi kita orang dijemput ke istana untuk bersalaman dengan agung kita dan berjumpa dengan raja-raja dan having dinner together. So that was definitely a very good, very important award in my life. And masa dekat Oxford juga saya dapat untuk final year ada dapat monetary award untuk kita punya achievement untuk sambung lagi kita punya research. Nama saya lupa nama dia, nanti saya mention so and then after that achievements award tak banyak lah. After that memang saya fokus kepada industri, right? But still those awards are precious to me, for me to keep going and giving. But now bila orang kata tentang award, Nazri tak nak berebut ke dapatkan award tu, tak nak nominate diri sendiri ke, sebenarnya saya daripada sekarang saya dah tak ke arah situ, sebab saya dah ada banyak award sebelum ni. Saya bagi orang lah, tak apa lagi apply lah. Pernah satu tahap masa saya zaman sekolah dulu, cikgu sekolah kata, Nazri, award ni sepatutnya you dapat, tapi you dah banyak kali dapat, boleh tak pass kat orang lain? And I did, saya pass kat orang lain. Okay. So, saya rasa macam itu lagi precious kot. It's about giving. The best award is the ability to give. Yes. And then I would say you senang mencapai award tu bagi orang lain merasakan bagaimana menerima award. Betul. Malah you dapat 2 award ya. Untuk yourself and untuk your friend. 100%. Yes. Exactly. Good one. Okay. So apakah you di dalam association mana-mana atau pegang membership dalam club mana? Sekarang saya banyak aktif dengan British Malaysia Chamber of Commerce. Sebab company Kagul dan saya director. Doing business is not just about delivery, but it's about connection as well, right? For me to represent company Kagul ini, and kami quite new in Malaysia, but not really new in the world, but still by having and being active with BMCC, British Malaysia of Commerce Malaysia, and kita ada BritCham dekat Singapore juga, right? Untuk saya build up the connection and bring the brand to the market. So this association has been helpful. Dan aktif juga dengan Oxford Alumni punya association juga lah, right? Oxbridge especially, untuk kita bring back ataupun give back untuk kita punya junior kita juga yang dekat Malaysia, yang dekat sana, right? Untuk kalau kita student dulu, kita nak tahu apa alumni buat, sharing and whatnot. And I've been actively invited to give some sharing untuk student-student juga, untuk diorang tahu tentang career path sebagai pensyarah macam mana, sebagai industrial player macam mana, because I've got both. Saya pernah jadi pensyarah, saya sekarang dalam industri, saya pernah masuk dekat public sector, saya pernah masuk private sector juga. So all these experience memang saya share dengan orang, dan thanks a lot for all the invites.
Very good. So language skill sekarang? Language skill? Programming language. Tak adalah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris saja. Tapi sekarang, I think one of the things yang kita kena perasan tentang the evolution of technology and language. Kita ada, kalau kita tahu tentang ChatGPT, ChatGPT dia pakai large language model ataupun dia punya short LLM. So mungkin lepas ni kalau kita tanya orang, what language are you capable of, right? Semua. I mean like not just bahasa-bahasa ikut negara, contoh Spanish ke English ke, tapi bahasa-bahasa tech juga. Yes, that's another spectrum for us to explore and master. Sekarang kita lebih relax lagi. We go to your hobby. Apakah hobi doktor? Oh, karaoke. Masih. Yes, saya suka karaoke and music. Karaoke, music and gym. I'm a certified fitness instructor. Yes, last time saya pernah adalah kita jadi part time personal trainer. Online, offline. Saya ada klien kat Singapore masa pandemik hari tu. Sebab saya punya bidang biomechanics kan. Tapi computational modelling. Dan saya jenis tamak. Saya tamak, saya jenis yang saya tak nak komputer je, saya nak practice juga. So apa saya buat, saya dah terror part computational modelling of biomechanics. Lalu saya ambil satu certification untuk saya master the biomechanics of me dealing with human being directly, not through computer. And that's what I did. I got the certification and I train people. So far I got like 6 to 7 clients, online, offline. That was tapi sekarang saya stop dulu sekejap sebab busy kan. Tapi kalau you punya, to answer your question, I'm still doing it on the part-time basis. Kadang-kadang kita just share dengan orang macam mana the right techniques to do workout, blah blah. Kita workout juga kan. Other than music and karaoke, saya juga play trumpet and flute. Yes. Music best. So that's part of intelligence. I think it's very important for us to challenge and master. Boleh nyanyi satu lagu kah? Oh, satu lagu. Alamak, lagu apa? Mungkin Hajar ada suggestion. What's your favourite song? Tak kisah, whatever you think that you boleh. Yes, dari jiwa, hati dan perasaan you untuk I think, kami. yeah, boleh. Menariklah sebab throughout this interview session, yang Puan pun ada cerita tentang contribution to the society apa semua, terlintas satu lagu daripada arwah Sudirman, nama dia Warisan. Warisan. Dan saya pernah masuk pertandingan nyanyi lagu patriotik. Saya nyanyi lagu tu, Warisan. Saya dapat nombor 2. Alhamdulillah. Okay. So bolehlah sikit kita nyanyi. Betul ke nak kena nyanyi? Nak kena nyanyi, nak dengar juga. Kan makin lebat hujan. Tidak. Make the video interesting kan? Bismillah. Okey, kita cuba Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita, bercambah menjadi warisan. Terima kasih. Very good. Memang sepatutnya kalau nombor 2 tu rasanya tidak. Sepatutnya jadi nombor 1. Kan? Terima kasih. Alright, okay. Jadi dalam hal-hal hobi juga you menggunakannya untuk bukan untuk diri sendiri sahaja, especially when you go towards gym, jadi instructor, you know. Oh, ini penting kan untuk saya highlight. Saya sebelum ini pernah practice toxic productivity. Tidur malam tak kisah. Saya tidur, buka lampu, buka radio, nak senang bangun pagi, nak belajar, nak solat. And that's so unhealthy. Saya sampai sakit. So that toxic productivity. Satu dalam channel YouTube saya banyak cerita tentang circadian rhythm, happiness hormone untuk kita practice healthy productivity instead. Yep. So that is one of my missions untuk diri sendiri dan untuk masyarakat di luar sana. Practice healthy productivity. InsyaAllah kita happy dan kita healthy, kita wealthy juga. Yes.
InsyaAllah. Alhamdulillah. Banyak yang kita cover di sana dan I rasa dari apa yang you buat, dari apa yang kita lihat dan apa yang you carry up to now is very much melalui pengalaman you sendiri yang membawa kejayaan demi kejayaan, dan yang paling besar di sana adalah kerana you suka sharing. Jadi kejayaan itu lebih bertambah-tambah. Betul. That will go on like that. Okay, now personal magic moment. Oh. Magic moments 3 lah, I would say. Saya akan campur dua-dua. Magic moments as in yang happy dengan yang wake up call. Right. Yang happy tu all the awards, termasuk pergi Besar Agung dekat istana, dapat awards masa zaman sekolah dulu, mak ayah sentiasa ada. Saya akan sampai sekarang bila saya pergi balik, saya sempat pergi dapat jadi olaragawan zaman sekolah, dapat award best student whatever, mak ayah mesti ada. So bila kita cerita tentang mak ayah, dia jadi sensitif lah kan. So those are magic moments 100%. Magic as in dia jadi satu batu loncatan untuk kita jadi lebih hebat dan lebih baik. Bukan kejayaan untuk diri sendiri, untuk family dan untuk orang lain juga. So yeah, awards are magic moments and the presence of the parents, right? Yang kedua adalah momen saya punya rock bottom, yang masa jadi cleaner apa semua dekat UK, susah, pernah terlintas something yang very bad, tapi alhamdulillah saya ada ramai kawan yang tolong support saya, kata Nazri, don't do that, please be wise apa semua. Magic to me sebab very humbling. Untuk jadi manusia yang humble to me penting, sebab itu adalah satu punca kejayaan kita, kejayaan yang bukan egoistik tapi kejayaan yang holistik, untuk kita berkongsi dengan orang lain. Kalau kita tengok Maslow hierarchy of needs, transcended, atas sekali, beyond actualization, bakat kita adalah apabila kita bantu orang lain jadi hebat juga. That is transcendence. Dan dalam agama Islam pun kita kena jaga hablum minallah hablum minanas. Sebab kita jaga hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, kebahagiaan itu akan kekal sampai bila-bila, insyaAllah. So magic moment ketika itu susah payah jadikan saya humble and more generous. Alhamdulillah, barakah. Dan yang ketiga? Yang ketiga definitely lah kehidupan sekarang yang mana saya rasa bila fikir balik, kerja dengan company UK, saya punya kawan-kawan orang-orang UK dan saya boleh cakap bahasa Inggeris every day is like a magic moment to me. Sebelum ni saya nak sebut, saya pernah bukan terlintas momen saya nak belajar bahasa Inggeris. Saya beli buku Harry Potter, bahasa Inggeris, nak terrorkan bahasa Inggeris ni. Sebab kata kalau baca buku bahasa Inggeris boleh terror kan. Saya beli buku tu tapi saya baca 2-3 page je, saya tak faham. Tapi sekarang just like that. Sekarang adalah magic moments of transition. Yeah, being in this Kegol company is a magic thing. Dapat job interview sekali je online. Yes. Okay. Section of language. Okay. So, secret of your success. Maybe you have a motto for it. Success. Berjaya kena bersama. Berjaya kena bersama-sama. Jangan seorang-seorang. Daripada zaman sekolah saya ada buat study group dan saya ada share few things dekat blogs juga. Dan bila saya tengok orang lain bahagia, orang lain berjaya, memang saya pun happy. Yes, so berjaya kena bersama. Okay, then we are coming almost to the end of it. Beholding now that kita dah berkatakan dengan baik dan banyak kita pelajari semuanya. So aspiration on the whole, or
will you carry aspiration for your company, knowing that you have more and more things to do? But yourself, what would you punya masa depan? Masa depan. Bukan cita-cita. You have a goal yang besar. Okay, this is very good one. Mungkin penonton atau pembaca ketika kita tengah buat sesi interview ni, kita ada sedang berlaku peperangan antara Israel dan Palestin, right? Dan not just peperangan dalam konteks perang civil war, tapi dalam konteks kita ada banyak contoh pandemik hari itu, dan ramai juga isu belief system, kepercayaan tentang agama, tak ada agama dan sebagainya. Dan masa saya dekat Oxford dulu, saya ramai sangat kawan baik, ramai sangat kawan yang baik-baik yang bukan Islam. Dan bila fikir tentang diorang ni baik, kalau kita tengok from the lens of agama, mungkin orang kata macam diorang ni sayang, diorang ni baik, tapi tak ada agama, akan end up sampai ke tak masuk syurga lah contoh. Dan I was like, that's not fair untuk kita cakap macam tu. Diorang ni baik, tapi diorang cuma belum dijumpai the right hidayah ataupun the right moment ataupun evidence for them to really believe in Islam sebagai contoh, right? And now we have all this artificial intelligence yang mana kita boleh connect the world of abstract and make it and visualize it dalam konteks emotional intelligence and faith and consciousness, and we can visualize it, not just feel it, but visualize it. So my aspiration is this: visualize faith spectrum and the dynamics using spring theory, physics, molecular physics, and the universe physics, and looking at the human interaction in between, for everyone to understand and to be able to see what is right, what is wrong. Self-assessment, personally, individually, and in the society itself. I know it's hard to understand. Yeah, it's a big it's a big issue. It's masa depan Yes. yang we need to build humanity as in big understanding lah, not just saying all the quantum mechanics, all the spring theory and physics and humanity. Mungkin sekarang bila anda baca ataupun anda tonton video ni mungkin tak faham lagi, tak apa, anda dengar the keywords and do your research after this. InsyaAllah kita akan dapat cari, even politicians akan tahu tentang kalau aku buat perang dekat sini, apa akan berlaku dekat sini. So diorang akan nampak the data science, even dekat Oxford pun dah ada satu bidang nama dia social data science, for us to understand social dynamics using the numbers and AI. AI can tell whether this is the right thing or not. If the AI itself is a responsible AI. Responsible AI is another discipline under AI. That's a big terminology for me to digest. So aspirasi, that's my inspiration. Yes, that is something that sungguh forward and huge. Yes. InsyaAllah. Okay, Dr. Nazri, I rasa berbangga dapat berjumpa dengan you, dapat berbual dan memahami. Mungkin difficult bagi saya nak mengatakan faham, kerana you are doing something that is very very good. As human, as sharing itu, I think semua orang faham. Tetapi orang kata melaksanakannya. Melaksanakannya ialah sesuatu yang sangat-sangat saya kagumi. Doakan saya. InsyaAllah, amin. Allah tahu apa kebaikan yang kita nak buat, kebaikan yang kita akan dapat, insyaAllah. Amin. Sama-sama kita. Amin. So, ini satu yang saya hargai sangat masa-masa ini, dan saya bangga dapat berjumpa dengan Dr. Nazri. Semoga Dr. Nazri akan berjaya. Amin. Dan terus berjaya. Sama kita, insyaAllah. Yes. Okay, thank Kita jumpa you lagi. very much.